Good morning, good afternoon, good evening to my students. So now we are going to tackle about electron configuration. So ma'am, what is electron configuration? Let's find out on the next slide. So this is the electron configuration. When we say electron configuration, it describes how electrons are arranged in atomic shells, subshells, and orbitals within an atom or molecule. So we already know that atom, kung atom siya i-imagine, usa lang siya ka-circle kung adto kita sa layo nagtanaw. Pero kung aton siya i-maximize, aton siya padakon, ang usa ka atom, it also has what we call the orbital, the shell. So when we say shell, amin ni siya ang KLMNO. So pila man siya kabuok. Ang key, 'di ba, sa first circle, pila ang N? 1. Because nanuman usa lang ka badlis or usa lang siya ka circle ang iya sini mabuhat. And then we have L. Pila man siya ka-orbital? 2. Ara siya 2 ka orbital. And then sa M shell, amin ni sila ang mga shell. K, L, M, N, O. Amin na sila ang mga nano gani shell. So sa K, may ara lang siya sang duha, 1 orbital. Sa L, may ara siya 2 orbitals. And then sa M, 3 and so on and so forth. And then let's take a note that in p orbital, ang electron na iya makarry is only 2. Okay? Pila ang makarry nga electron sa key shell? 2. And then, pila ang iya orbital? 1. Okay? And then, sa dira na mga orbital, may aralat kita gitawag nga subshells. Ang tawag sina sa iya, subshells. We have S, P, D, F. Basta man, ilang ano ninyo ha. Let's tackle about that one later. Nano ang mga subshells? We have S, P, D, F. How about the shell? We have K, L, M, N, O. Or di gani, pwede lang gayod 1, 2, 3, 4, 5 orbital. Okay? Now, let's try to maximize the bigger picture. So for this one, let's assume na nidako kuno ini siya. Aton siya gisud sa microscope and then nakita na naton ang mga details inside that circle na illustrations. Na illustration, I mean. So for this one, naka-remember pa kamo pila ang orbital ni K shell? 1. And then pila ang orbital ni L shell? 2. And then pila ang orbital ni M shell? 3. And then ang N shell? 4. And then, as what you can notice, kita ka mo sinang arrow nga naglihok-lihok, notice ang pagkabaga or ang pagka-wide sang iya circle. Ang first, kay daw usa lang siya ka-stroke nga circle. Second, ni baga-baga na. And then, ang third circle, kung inyo i-notice, ni baga na gayud siya ang iya outline. And then, ang pagka-circle dahil sang last na circle, kay baga siya. Tanawan ninyo. See the difference. Because, for that one, the first shell or ang key shell, usa lang ang iya makuha nga subshell, which is ang SPDF. So there is a subshell inside shell. So di ba ang mga shell is KLMN, and then so on and so forth. So inside that shell, may ara pagkikita gitawag na subshell. So amadtong ang mga tawag sang subshell nano gani SPDF. So si SPDF ara nga sa siya should sang KLMN. So for example, pila man ka orbital ang nashood sa key nga shell? We have one only. Amin ang nipis kaayo because one only nga orbital. And then, in one orbital, ara siya'y usa lang latin taon siya ka subshell, which is ang S. Pila man ang electron na makarry ni S? Ara siya'y 2 electrons. So, meaning,
pila man ang makarry ni key shell? 2 electrons only. And then now, let's proceed with L shell. So, as what you can notice here sa nag-move na arrow, medyo ni baga-baga na. Because seeing it in maximized perspective, because duha nakabuok ang iya orbital. Because ara siya number 2. 2 orbital sa L shell na. So, meaning, si S orbital pila gadto iya makarry na electron 2. And then si P naman, always remember, S carries maximum of 2, P carries maximum of 6. O ihapon dira naton 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diba 6 kabuk ang gi-carry ni P? So overall, 2 plus 6, L shell can carry 8 electrons. Okay, now next, let's proceed with 3 orbitals and then M shell. So meaning, as what you can observe here sa naglihok-lihok nat na arrow, medyo ni baga na gayud. Because there are 3 orbitals, ang S, ang P, and then ang D. So si S can carry, pila gani ang makarry ni S na electrons? 2. Kang P, pila gani ang maximum na makarry? 6. Si D, pila ang makarry na maximum? 10. So, meaning, 2 plus 6, pila man 2 plus 6, 8 plus 10, 18. So, in M shell can carry 18 electrons. Okay? And then, let's proceed with N4 or orbital 4 N shell. So, as what you can observe here sa arrow nga nag-move, ni baga na gayud pag maayo. Because this is the maximized version. Baga malat gayud siya. Because it has S, P, D, F. So, S can carry 2, P can carry 6, D can carry 10, and then F can carry 14. So, 2 plus 6 plus 10 plus 14 equals 32 electrons. So, N shell can carry 32 electrons, M shell can carry 18 electrons, L shell can carry 8 electrons, while key shell, the first shell, can carry 2 electrons. So that is why may ara kitay gitawag nga SPDF, and then may ara kitay gitawag nga KLMN. Gets lang? Okay, let's proceed. So, ma'am, nano man sinang na-relate niya, ma'am, sa aton buhaton sa na electron configuration. Excuse lang nila sa may mga mag-imi-imi because nag-uwan man na mo akong baby goat kay nag-imi-imi. So, nano man ni siya naka-relate, ma'am. Okay, let's proceed with the next slide kung nano. Ang iya relationship sini. So, what should we do next, ma'am, after sa itong mga line-line? Oh, we will fill in that lines. So, first, we will have by column. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7. Imo na siya i-fill in.